हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळू सकाळू आपण मानक आम नुआ ब्लॉग रे स्वागत चलतु आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करें सकाळू सकाळू ये सिमेई बन दौर समस्त आ रोसेबास प्रिपेरेसन भी लगी गले सकाळ खाଇବା देकी रोसेबास भी करदेली आ किसी वीडियो करनी देखु पूरा दलाटा तो निश्चित मोर फेवरेट देखु लेंबू कंचा लंका रसुण पियाज तरकार टिके आलू नहीं आसिकी सी जो दलियार मजा ओह ताकू तो धनिया पत्र बास्ना एते सुंदर एठी होची ते दला दळ करी खाइदो तापर टिके तळकू जाउची दळकू देखे परिया पत्र कौन आसी कि कौन अच्छी टिके देखी देखी दुखा के आसला पर तापर जा हबो एबे चलन तळकू जिबा एटा देखंतु नेक्स्ट डे रो भिडियो आउ सकाळ सकाळ साई उठिला ता बाबा टिके ऑफिस काम थिला जेहेतु तांकर आडी माने काली ऑफिस काम कम करथले तो काम थिला से सकाळ उठी करथले एटु साई उठिलानी कि नाही ता बाबा ताको डेली तार रूटीन होची हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक ताको सब देखिया पई से सेति पई एठी बसची ता बाबा लगे देबे सी माने देखिबे एठी केमती हाथ जोड़ी के बसिबो आउ ता बाबा को कहि दउची कोठा लगे बस माने से केते प्रकार हनुमान चालीसा अछि तार गोटे फेवरेट पूरा हे गलानी से जोडा देखिबो सेईटा ता बाबा को कहबो सेईटा ही ता बाबा लगेले से बसी के सेईटा देखिबे आउ ता बाबा तांगर रेडी करियो माने हनुमान चालीसा हमर डेली रूटीन सकाळू लागिवो सेठी भी लागे आ एठी भी लागिवो एठी देखिए होचे सी हाथटा को केमती करिकि देखंतु से ऋषि जण सेठी बसतिबे से सेमती ही हाथटा करिकि बसिकि एठी हनुमान चालीसा शुणुची तापर देखंतु एठी सकाळू मु गोटे अंडा बसै देली अंडा आलू तरकारी करी एठी रसुण फसुण छड़ै देली आउ देखो ये बसई देसी बासन माजिया को सब बासन देखो पूरा फुल सकाल बो बासन माजि दिए आ फास्ट माने आज आम घरे समस्त ज्वर बापा को ज्वर बो को ज्वर पुओ को काश एंकु काश समस्त होची केवल मत छाड़ी तो सकाल पर एबे सब से जो ड्यूटीटा मत करिया पड़ो ना बो डेली कर दिए प्राय 90% बो कर दउथला बासन मजाटा आउ 10% मु करथुली किंतु जेहेतु समस्त देह खराब बो को काली राति ठु ज्वर बापा को 3 दिन है ज्वर तो तेणुक मत आज सब बासन कुसन माजिया पड़ो पूरा फुल आपण मानक देखली जी बासन अच्छी सबू ऐसे बासन गुड़ा माजिकी धोईकी रखी सेपटे अंडा बसई देछि आलू सिझेकी रखी देइथिली आउ बासन फासन माजी सारे जाइकी अंडा छड़ेकी रखीदेवी रखीदेकी तापर जीबी सेपटे वाशिंग मशीन चलची सी लुगा पड़ी आ घर पर झाड़ू फाड़ू से गुड़ा सब सरीगला आ समस्ते चा बिस्कुट खाई आ कौन टे फ्रुट फ्रुट खाईदे आज किसी जलखिया बलखिया बनैया ना कहीं जेहेतु मु एका टे बो भी टे साहाଯ୍य करदिए हेल्प करदिए तो बोर भी आज हेल्प करिया ना तेणुक हाउ जलखिया बलखिया बनैबी एकाथर भात भात बनईदेवी ये तो उठिला बेलू 8टा हो एते ठंडा हो 8टा 8:30 हो मैंने उठुचु बेणुचु कि कहीं बिछणार उठुना तो तेणुक जलखिया बलखिया कला बेलू लेट हो बेणुसु सब कम सारिदेकी रोसेबास करदेवी वाशिंग मशीन जो लुगा पड़ी ताकू भी ड्राए करके सब सुखेदेवी सुखेदेकी से बाथरूमटा भी सफा करार अच्छे सफा करदेकी धोईदे आसिकी तरकारीटा करेंगे आ तरकारी भात बसैबी आज पूरा ढाबा स्टाइल अंडा तरकारीटा एक्चुअली मु अंडा तरकारीटा बहुत भल करे तो आपण मानकु देखेबी अंडा तरकारीटा केमिति आज करछि को प्रोसेस रे मस्त भी अंडा तरकारीटा हेछि किछि नै सिंपल देखिए किंतु पूरा ढाबा स्टाइल अंडा तरकारीटा मस्त भी लागिवो कहीं आज आउ चिकेन पिकेन किछि आनिया को इच्छा लानी करिया को इच्छा लानी तो सेति भाई अंडा नहीं आसले अंडाटा करदेबु आउ समस्त एक रे देह खराब थिला तापर आस्ते आस्ते देह खराब होला बेलू समस्त तो ये एक माने कहते ना एकमात्र मु ही एठी स्ट्रांग पिला अच्छी स्ट्रांग ना स्ट्रांग रहा पड़ू जाए आम भी 5 जन आसु मतलब मैंने बाहर को आस समस्ते भाविए काम धंदा किसी ना ये बहुत कम हो जापर धैर्य तो रखिकी सब करिया पड़ो आजिकल लोक मानकर तो सबुथिरे कंप्लेन आपण मैंने जानते हसिले कहीं हसिला रुषिले कहीं रुषिला बसिले कहीं बसला सबुथिरे समस्त कंप्लेन जदि सब बेले मन दुख कलु कौन दुनिया सारा समस्त देह खराब होकर प्रथम थर ये एमती होती जदि हसिकी खुशी रही देखुन देह खराब अच्छी पिलाटार केमती हसी खुशी
ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବନି, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସବୁ ସମୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ। ଦେହ ଖରାପ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚଳେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ମୋର ବାସନ ଫାସନ ମଜା, ବେସିନ୍ ମଜା ସବୁ ସାରିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ହେଉଛି ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଅଣ୍ଡା ମାନେ ସିଝିବାରେ ପୁରା ସୁବିଧା ହେବ, ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ହେଉଛି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ଗରମ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଫଟାକିନି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବେ, ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିକି। ତାପରେ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଫଟାଫଟ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ଫଟାଫଟ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେଇଦେବେ। ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଦେଇଦେବେ। ଦାଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚାମଚରେ ସବୁ ଫୁଟା ଟିକେ 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 ସବୁ ଫୁଟା କରିଦେବେ, ଟିକେ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚିଦେବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଖଡ଼ିକାରେ ବି ଟିକେ 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 ଖୁଞ୍ଚା କରିଦେବି କି କହିସାରିକି ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିବା ଆମେ। କାହିଁକିନା ଭାଜିଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ୍ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାଜନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଭାଜେ। ପୁରା ଦେଖିବେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ କରିକି ଭାଜିଦେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଭଲ ବି ଆଖିକୁ ବି ଭଲ ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ପିଆଜଟାକୁ ଖାଲି ପିଆଜ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ତେଲରେ ପକେଇ ନଥିଲି। ପିଆଜଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି। ଏକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ହେଉଛି ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଢାଙ୍କିଦେବି ପୁରା ସିମ୍ କରିକି, ଭଲସେ ଯେମିତି ବାଟଣ କଷାଟା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟଣ ହେଇକି ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇକି ଏଠି କଷୁଥିଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଫୁଟିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳଟା କଲର୍ରୁ, ଆଉ ମସ୍ତ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ୟମି ଲାଗୁଥିଲା। ସତ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଠି ବାଡ଼ିକି ନେଉଛି, ପୁଅ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ପଛରେ ଖାଇବୁ। ତାକୁ ଆଗେ ଖୁଆହବ। ସିଏ ତାକୁ ଟିକେ ଗପ କହିକି, ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଉନି ବୋଲି ତାକୁ ବସିକି ଗପ କହିକି ଦୁନିଆ କଥା କହି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ତାକୁ ଖୁଆହବ, ଗପ କୁହା ହେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରୋଷେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ରେସିପି କରିଛି ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବନାଉଛି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ବନେଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସମସ୍ତେ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ପୁଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଧରିକି ରହିବାକୁ କଲେ ସିଏ କିଛି ବି କରେଇଦେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ତ 2 ଜଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଯାହା କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କି ରେସିପି ମୁଁ ଏମିତି ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ।